Hello everyone, welcome to our channel Arosri Tutorial. ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 1 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ଅଲ୍ 20 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ and PYQ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅପକମିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1869, 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡେସ୍ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1888 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡେସ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 1894। ସେ ନାଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 1888 ଠାରେ। ତାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାର ନାମ ହେଉଛି ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1894। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଡେସ୍? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆ ନାଁ ଥିଲା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ? ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, 1919 ମସିହାର ଡେସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର ପିଲେ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1919 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାଟି କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଡେସ୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ହେବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଧିକାର ନଥିଲା? ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡେସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ୟା ନାଁ ଥିଲା ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଡେସ୍ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଥିଲା?
दक्षिण आफ्रिका रे केउं कारागार रे बंदी करी रखा हैतला ऑप्शन ए प्रिटोरिया ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग ऑप्शन सी नाटाल ऑप्शन डी गुजरात तो बोले कदापि हबनी ये भारतर ताले आंसर हो जिवो जोहान्सबर्ग दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 किए गांधी जी को महात्मा आख्या प्रदान करथिले ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा आख्या प्रदान करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डेस मसीह रे गांधी जी साबरमती नदी कूल रे एक आश्रम प्रतिष्ठा करथिले आंसर है जिवो ऑप्शन सी 1916 मसीह रे 1916 मसीह रे गांधी जी साबरमती नदी कूल रे एक आश्रम प्रतिष्ठा करथिले जोठी अहिंसा विषय रे अधिक सत्यता ए सब विषय रे अधिक प्रचार प्रसार करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चंपारण जिलार सदर महकुमार नाम डैश थिला ये जो चंपारण आंदोलन जोठी हेतिला से चंपारण जिलार सदर महकुमार नामटी कौन थिला आंसर है जिवो ऑप्शन सी मोतिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इंडियन ओपिनियन संवादपत्र किए प्रकाश करथिले आंसर होची ऑप्शन बी महात्मा गांधी जेते बेले हमर हाँ इंडियन ओपिनियन होइतिला ता सहित गोटे राजनैतिक संगठन जेते बेले तैयारी करथिले दक्षिण आफ्रिका रे सेते बेले ही एही संवादपत्रटा भारतीय मानक सहित किपरि अत्याचार होची ताकू दर्शाइबा पाई जो नाटाल कांग्रेस जेते बेले राजनैतिक अनुष्ठान संगठन करथिले सेते बेले ए इंडियन ओपिनियनटा मध्ये प्रकाश करथिले पचारबा केउठारे हेतिला ताहले दक्षिण आफ्रिका रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहा को गांधीजी तांको राजनीतिक गुरु रूपे ग्रहण करुथिले आंसर है जिवो ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखेल जेते बेले सी दक्षिण आफ्रिका रो फेरिले तापरे गोपाल कृष्ण गोखेल को तांकर राजनीतिक गुरु भाव रे मानुथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जालियानवाला बाग हत्याकांड परे गांधीजी डेस उपाधि त्याग कले ये जो अमृतसर ठारे जालियानवाला हत्याकांड हला तापरे गांधीजी केउ उपाधि त्याग करथिले आंसर है जिवो ऑप्शन बी काइजर ई हिंद आउ ए नाइट उपाधि किए त्याग करथिले आर आंसर है जिवो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 खेड़ा आंदोलन सफलता प्रभावित होई किए गांधीजी का जने प्रधान अनुगामी होइथिले जेते बेले खेड़ा आंदोलन समाप्त होइथिला भल भाबरे सफलतार सहित समाप्त होइथिला तापरे तांकर प्रधान अनुगामी किए होइथिले आंसर है जिवो ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जनरल स्मर्ट्स डेस र शासन मुख्य थिले ये जो जनरल स्मर्ट्स ये केउठार शासन मुख्य थिले आंसर है जिवो दक्षिण आफ्रिका जेते बेले गांधीजी भारतीय नाटाल कांग्रेस तैयारी करथिले राजनीतिक संगठन और इंडियन ओपिनियन संवादपत्र तैयारी करथिले से समय जनरल स्मर्ट्स थिले सेठर शासन मुख्य। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर सत्यपाल केउं स्थानर नेता थिले आंसर है जिवो ऑप्शन बी अमृतसर डॉक्टर सत्यपाल गोटे नेता थिले तांको ही गिरफ करा हैतिला सेही गिरफ जोगु लोक माने बहु मात्रा रे विरोध करथिले सेही विरोध रे ए जो जालियानवाला बाग हत्याकांडटी घटिथिला सेही विरोध जोगु। जदि आपनको वीडियोटी भल लागिछि ताहले लाइक एवं शेयर करंतु आउ प्रथम थर जदि विजिट करचंती ताहले सब्सक्राइब मध्य करंतु। थैंक यू।